वायरल हेला कॉल रेकर्डिंग कॉलेज टंका खाईगले पूर्वतन बीजेडी विधायक कॉलेज अध्यक्ष को टंका मागिले ठिकादार शिक्षा मंदिर रे राजनैतिक हरिलुट बीजेडी विधायक अंटी चाबी साजिले कॉलेज प्रिंसिपल नेता और कॉलेज कर्ता मिसी लुटी चलिले निरंतर जगत सिंहपुर एसबीएम कॉलेज अध्यक्ष और बीजेडी विधायक भाव विरोधी पड़ा धरा हटहटा कले लोके समय आसी एमानंकु की दंड मिलिबो एबे आपण करंतु विचार। दर्शक बंधु थोड़े शुणी नियंतु ए लज्जाजनक और निंदनीय कॉल रेकर्डिंग। सर नमस्कार सर। हेलो सर नमस्कार आज्ञा सर। सर मु पानी कहूली सर। कौन होला सर मु फोन करतली कोन सर ये कोड परदिन कोन ये आछन को चेकिंग रे आछंती की एसी जो कमिटी जो हमर जो गवर्निंग बॉडी मेंबर माने सर मु सुनिया पाइल तो हमको नाइ सर को फोन कर जणाय आगो सर से कोन सुज्ञान चौधरी आ से पंडा सर कि 4-5 जन कोड आछन न तन मु सुनिया पाइल तो हमको नाइ सर को फोन कर जणाय तापर जो कथा सर सुन पता से जानते हो सर मु कोन सर आछन से कोन चेकिंग फेकिंग करियो कहउछंती आ सर से जो हम भाउचर फाउचर के रेडी कर दियो सर से डर मत रहउजी मु कहीं जानि कि तमर कोन बाकी रखिता न करते तम काम तम कर रेडी करियो ना हो सर से मो कथा के सुनना जे जो भाउचर फाउचर मत के दो ना 50,000 टका भाउचर के दो ना सर भाउचर देखि तमे जतले जा को जो खर्च करिचो आया त भाउचर आनी हो छटू सर से बस गोटेला सुमित पाणे 8,000 गोटेला से रीजनल डायरेक्टर जो आस्ते से खर्च 10,000 आउ जे पार खर्च 22,000 आउ पांड्यान सार 15,000 एडी सर भाउचर गुडा मु सर मत के दो ना आउ से मिलू केयर टेक तो रहला से कोन मते सर दोउनी मु मागला से मते कोच प्रिंसिपल न कहले मु देबिनी तमर परिखान तो को ना जोटी जा खर्च करिचो सर वर्ष मो कथा सुनना सर सर टी आपन तांको कोन सर भाउचर तुरंत पानी की दियो मोर बड़ बाबू जाइतला पारादीप की जाइतला पारादीप रे तमर से कोन करचलो तम तो ताकू को कहि कि तार से जगह आसी वर्षटा पिलानी सब न कहि कि सर से करियो बोली से करूना आ कहले प्रिंसिपल न कहले हम को हेड एडजस्ट करू कोन करू मते एमती कहउछनी तापर मिलू कहला मिलू कहउची प्रिंसिपल न कहले मु किछ करबिनी आ मते सर मते से भुआ बोलुछन आज 5 दिन आनी के किछ करूना आपन सर तम काली टाकी कि कोन पानी टोटल भाउचर एई टाइप रे करो सर ये न कले कोन तमे करि पन सर मु को केयर टेकर अछि ना कैशियर अछि ना अकाउंटेंट अछि कोन करे मोर तो पावर कोन अछि कोन खाली सीएल ईएल पकोउजी मो हाथ रे कोन पावर अछि कोन सर आपन प्रिंसिपल सर कहले से माने कथा सुनिबे तमर 22,000 टका जति पारादीप कथा कहउछ पारादीप तो मु देइती पैसा सर सर से पैसा बड़ा नै कि 15,000 टका नै कि आपन देइथिले आपन हाथ रुपी खर्च करजंदी आपन भी पैसा पाइबे आसी सर भाउचर सर रेडी कर देले सर आपन जा पाइबे मु सर मु बड़ हराना भीतर टेंशन भीतर सर मते रात्रि निद मानुनी ये चेकिंग कथा सुनिया भीतर विशु कोन को मेल बार करतला मु देखि देली तापर समते मते कहले को चेकिंग रे आसे विशु तो से जानिला पर मु सर मो मुड खराब मु को चेकिंग करी आसले माने फिन हराना आउरी चेकिंग कथा तमर तमे से जो इंक्वायरी कमिटी पाखे कौन तुम कागज पटा देन कि डीसीआर क्लियर करन तो इंक्वायरी कमिटी तो टीका तार अच्छी डीसीआर सर से डीसीआर वीजा सब दिया सइलानी सब चेकिंग भी सरलानी सर सब सर खाली हम 50,000 टका भाउचर एडजस्ट हो गले कि क्वाड केम हो गले हमर ठीक मेकअप हो जिवो किंतु सर जो हम जो रीजनल डायरेक्टर आसले 10,000 से भाउचर कोन एडजस्ट करबी आ से सुमित पांडे 8,000 टका कोड एडजस्ट करबी तापर पार जो पांड्यान सर 15,000 टका जो प्रोग्राम सेटा कोड एडजस्ट करी कोन भाउचर से देले से ना मु जा करी सर मो कथा कि सुनु ना सर सेटा एबे शेष मुहूर्त रे कोन काई कहउछ सर सेटा नदरे से चेकिंग रे आसी मते डर मारू कारण एटा कैश रो खर्च होई ना सर हां अपनी बतान ताको न ताको भाउचर न देले फिर हमें हैरान हवानी हैरान हबो बोली ताको आज काई पगई गरे रखदला मु सर कहउछ बारंबार से मो कथा से मिलू सुनुनी मिलू को सार प्रिंसिपल से ना कहले से ना को लाइट रे हमें एडजस्ट करू हमें केम करबो कोन हमें को आज जाके मिलू पाखु काई कहता हैला से जिंस वर्ष तळ जिंस काई नै नतला सर सी तो कमु तो बारंबार कही सर ठिया हेली सी सुनना तापर प्रभाकर राउत एई टाइप नाटक कला आ सर मु कोन कर मु निरीह पिलाटा सर बता मु टेंशन भीतर रहू सर आपन सर काली टाउ डाकी की सर मिलू कोन एई टाइप रो भाउचर कर पानी की दे न सर मु टेंशन लागलानी सर मो मुंड खराब हो गई सर मु कोन करी मते मु पागला मागला हो जिवि सर हम पागला काई तमे सर रिया स्कीम चाकरी सर याडू बापा मोरी चाकरी पाई देखला एमती अवस्था सर जदी मु नहले मु कोन करी कोना 50,000 टका बता कोड कोनी आनी ना सर पता पड़ी समय पारादीप को 22,000 केते करदलो 22,000 सर आउ गोटे सुमित पाणी 8,000 आउ गोटे रीजनल डायरेक्टर आसले 10,000 आउ गोटे सर पांड्यान सर प्रोग्राम 15,000 ये समझ मिसी गला पचार हूँ 49,500 50,000 पाखापाखि
ନା ଦେଖି ହେଉଛି 55 ହେଇଯାଉଛି। ସାର୍ ସେତିକି ସାର୍ ୟାକୁ ମିଲୁକୁ ଡାକିକି ସାର୍ ଆପଣ କୋଉଠି କାମ ଫାମ ଦେଇକି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ସାର୍ ଏଟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯାଆନ୍ତା। ନା ସେଇଟା ତମେ ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତ, ଏତେବେଳକୁ କ'ଣ ତମ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ପଇସା ବୁଝୁଛ ଏଠି 3 ମାସ ହେଲାନି। ସାର୍ ମୁଁ କହି ଠିଆ ହେଲିଣି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜି ସାର୍ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଯେ ଶୁଣିଦେଲି କ'ଣ କିଏ ଚେକିଂରେ ଆସିବେ, କ'ଣ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ କ'ଣ ସୁଜ୍ଞାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଏ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ କିଏ, ଏମିତି ସବୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି। ମେଲ୍ରେ କ'ଣ ମେଲ୍ରେ ଆସିଲାଣି କ'ଣ 2 ଦିନ ନା 3 ଦିନ ବିଶୁ କ'ଣ ସେଦିନ ବାହାର କରି ଦେଖୁଥିଲା, ମୋ ଆଖିରେ ଟିକେ ପଇଲା। ତାପରେ ଲୋକ ବି ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଚେକିଂ ଆସିବେ ଏସା ତେସା। ମୁଁ ଶୁଣିକି ସାର୍ ଇଏ କାଲି ଡାକି ଗୋଟେ କେମିତି ଭାଉଚର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ। ମୁଁ ତମକୁ ତ ଚେକିଂ ତମର ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଛି ନଭେମ୍ବର 19ରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା। ଆଜ୍ଞା ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ 3 ମାସ ହେଲାଣି ତମେ କରୁଥିଲ କ'ଣ? ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସାର୍, ଚେଷ୍ଟା କରି ସାର୍ ଫେଲୁଅର ହେଉଛି ବୋଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କାଲି କହିବି, ତାକୁ ଡାକି ମିଲୁକୁ ଡାକିକି ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ବାଟ କରିଦେଲେ ସାର୍ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା ସାର୍। ନା ସେଗୁଡ଼ା ତ ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ ସେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ପୁରଉଛ? ସାର୍ ଆପଣ ନ କହିଲେ ସେ କ'ଣ ମୋ କଥାଟାକୁ ସେ ଶୁଣିବେ ସାର୍? ମୁଁ ନା କ୍ୟାସିୟର ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି, ନା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟରେ, ନା କେୟାର ଟେକରରେ, ମୋତେ କଥା ଶୁଣିବେନି ସେମାନେ ସାର୍। ଆପଣ ଭାଗବତ କହୁନ, ତାର ପାରାଦୀପ ଯାଇଥିଲା ଜାଣିଛି ସାର୍। ସେ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତିନିଶହ ସିନା କହିଲେ ସିନା କୁଆଡ଼େ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ, ସେ କଥା ବି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। 300 କହିଲେ ସିନା କୋଉ ଲାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବୁ। ସିଏ ବି ସେ କଥା ବଡ଼ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ କାଲି ଆପଣ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ା ଧରୁଛି, ଆପଣ କାଲି ଟିକେ ସାର୍ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ ବଡ଼କୁ କହିବ, ସେ ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବ। ପାରାଦୀପ ସାର୍ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ କ'ଣ? ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ସାର୍ କହିଦେଲେ ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ଛିଣ୍ଡିବ ସାର୍। ଆଉ ଇଏମାନେ କ'ଣ ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ଟିକେ ଭିତରିଆ ଖବର ନେଲେ ସାର୍ କ'ଣ? ପାରାଦୀପଟା ତମର ଗୋଟେ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ ସୁସ୍ମିତି ପାଣିର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛ? ସାର୍ ସୁମିତ ପାଣ୍ଡା 8000, ରିଜନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ 10000, ତାପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 15000। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜେନୁଇନ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତା ଦେହରେ। ସାର୍ ସେଇଟା ଟିକେ ସାର୍ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜେନୁଇନ୍ ଠିକ୍। ଏମାନେ ସାର୍ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୋ କଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍। କାହିଁ କଥା କହୁଛୁ? ପାରାଦୀପଟା କଲେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ସାର୍ କାଲି ଏଟା ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋତେ ଭାରି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। କାଲି ସକାଳ ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ନହେଲେ ସାର୍। ମୋ ଘରକୁ କାହିଁ ଆସିବୁ? ତମେ ଦିନେ କେବେ ଆସିବୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଘରକୁ କେବେ ଆସିବୁ? କାହିଁ ଆସିବିନି? ଆସିବିନି କାହିଁକି? ଜମା ନୁହଁ, ଜମା ନୁହଁ। ମୁଁ ଆସିବି। ସବୁ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ହେଇଗଲା ସାର୍। ହଁ ଯାହା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ହେଇଯାଇଛି ନା ବହୁତ ହେଇଗଲା ସାର୍, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଯୋଉ ଜଗା ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଛି, ମୁଁ ଜଗା ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଛି 300 ଲହରୁ ମୁଁ ଡେଲି ମଟନ୍ ନେଇଯାଏ। ସେ ଜଗା ସାର୍ ମୁଁ କୋଉଦିନ ମଟନ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି? ସେ ଏମିତି ସାର୍ ମୋତେ ସେଦିନ ଥରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ମଟନ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି? ତାପରେ ସେ ତାପରେ ଅଛି ଯାହାର ଦରକାର ସେ ଆଉଥିବ। ଜଗା କ'ଣ ଆସିଥିବ ନା ଆସିନଥିବ ନା? ତ ତୁମେ ଯଦି ଆଇଲ ଜଗା ଆଇଥିବ, ଟୀକା ଆଇଥିବ, ଭାଗବତ ଆଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ଆଇଥିବ। ସେ ଜଗା ସାର୍ ସେଦିନ ମୋତେ କହୁଛି ଅଫିସରେ, କହୁଛି ତମେ ବା 300 ଲହରୁ ଡେଲି ବା ମଟନ୍ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି ମଟନ୍ ନେଇଯାଏ, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ? ମୁଁ ମଟନ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି? ଆପଣ ମିଛ କଥାଟା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ କହିଲେନି, ତୁମେ କେତେ ଥର ନେଇଛ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସାର୍ ଏମିତିଆ କଥା ସେ ଇଏ କରୁଛି। ଆହୁରି ସାର୍ କ'ଣଟା କହୁଛି ମୋ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସାର୍। କେତେ ଥର ନେଇଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସାର୍ ଏମିତି କଥା ସାର୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଭାରି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଶୁଣା ନା, ସେ ଭାଗବତକୁ କହି ସେ 22,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ପାରାଦୀପ ଆପଣ କହିଲେ କଥା ରହିବ ନା? ମୋ କଥାରେ ସେ ରହିବ ସାର୍? ମୁଁ କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର, ମୋ କଥା ରହିବ? ସେଟା ତା ତାରିଖ କେବେ ହେଲାନି ଆସି? ସାର୍ ମୁଁ ରଖିଛି ସାର୍, ମୁଁ ଲେଖା ରଖିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଲେଖା ରଖିଛି। ଆଉ ସାର୍ ଛାଡ଼ିବି ଗୋଟାଏ କରିଦିଅ, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେ ଗୋଟାଏ କରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ କାଲି ଆପଣ ଟିକେ ଡାକିକି ସାର୍ ଭାଗବତକୁ ଡାକିକି ସାର୍ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ। ଆଉ ତୁମେ ଡାକି ତାକୁ ନେଇକି ଆସ। ଆଉ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ମୁଁ ତ ଡାକିବି ସାର୍, ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଡାକିବି, ତାକୁ ରମେଶ ହାତରେ ଡକେଇବି ନହେଲେ। ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ସିଧାରେ କହିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍।